Pemirsa, lebih dari 100 target fasilitas militer Garda Revolusi Islam Iran diserang Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat. Serangan ini merupakan serangan balasan Iran yang menargetkan 3 pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Lebih dari 100 target fasilitas militer Garda Revolusi Islam Iran diserang Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat. Ledakan beruntun yang cukup besar terjadi di wilayah Konarak, Sistan, dan Baluchistan, Iran. Iran meluncurkan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait. Serangan balasan tersebut diluncurkan usai Amerika Serikat Iran saling serang sejak Selasa. Rekaman video menunjukkan rudal-rudal Iran tengah meluncur di langit. Pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menggempur pangkalan udara sekitar 100 km dari ibu kota Yordania, Amman. Selain di Yordania, Iran juga meluncurkan serangan balasan ke pangkalan militer AS di Kuwait. Kebakaran hebat terjadi di pangkalan tersebut akibat serangan Iran. Sejumlah petugas pemadam pun berupaya memadamkan kobaran api besar di lokasi. Sebelumnya, Iran menyerang kapal komersial AS di Selat Hormuz pada Selasa. Militer AS kemudian membalas Iran dengan menggempur lebih dari 80 target militer di Iran. Hingga Kamis, Amerika Serikat dan Iran masih terus saling meluncurkan serangan militer. Garda Revolusi Iran kembali melancarkan perang psikologi. Kali ini mereka mengeluarkan video berisi detik-detik saat penembakan rudal ke pangkalan Amerika Serikat yang berada di kawasan Timur Tengah. Korps Garda Revolusi Iran kembali merilis rekaman serangan. Kali ini mereka mengeluarkan video peluncuran rudal ke pangkalan Amerika Serikat yang berada di kawasan Timur Tengah. Serangan ini adalah balasan atas serangan Amerika Serikat ke beberapa lokasi di Iran. Dalam pernyataannya, Iran menegaskan pasukan Angkatan Laut dan Udara telah melakukan operasi gabungan. Mereka menyasar infrastruktur dan fasilitas penting milik Amerika Serikat yang berada di Kuwait dan Bahrain. Kuwait dan Bahrain mengatakan pertahanan udara mereka berhasil mencegat serangan Iran. Serangan Iran ini dikecam oleh beberapa negara, termasuk Mesir dan Uni Emirat Arab. Ya, setelah Amerika Serikat, Iran saling serang, kini Israel mengancam akan menyerang Iran lagi jika diperlukan. Israel mengklaim siap meluncurkan serangan militer dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Menteri Pertahanan Israel Katz mengancam akan menyerang Iran lagi saat pertempuran kembali terjadi antara Iran dan Amerika Serikat. Dalam pidatonya pada seremoni militer, Katz menyebut Israel siap melanjutkan kembali operasi militer terhadap Iran jika diperlukan. Ia bahkan menegaskan bahwa Israel akan menyerang Iran dengan kekuatan yang jauh lebih besar. צה"ל דרוך ומוכן לחידוש המערכה, להשגת עליונות אווירית מחודשת ולתקיפה כחול לבן באיראן, להסרת איומים גם בפעם השלישית. אם נצטרך נחזור ובעוצמה גדולה עוד יותר. Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut Iran telah melemah akibat 2 operasi militer yang sebelumnya diluncurkan Israel terhadap Iran. Ia juga mengatakan bahwa konflik tersebut belum berakhir. הציר האיראני חלש מאי פעם, בעוד שישראל חזקה מאי פעם. הוכחנו שהזרוע הארוכה של חיל האוויר מגיעה לכל מקום, מתימן ועד איראן. וכשאני מדבר על הזרוע הארוכה של ישראל, אני מדבר עליכם, בוגרים ובוגרות, ועל כל חבריכם האמיצים בחיל האוויר. ועם זאת עליי לומר שהמלחמה טרם הסתיימה.
Sebelumnya, AS dan Iran kembali saling serang setelah kedua negara menandatangani nota kesepahaman untuk mengakhiri konflik. Serangan militer tersebut dimulai sejak Selasa malam dan masih terus berlanjut hingga hari Kamis. Pemirsa, lebih dari 100 target fasilitas militer Garda Revolusi Islam Iran diserang Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat. Serangan ini merupakan serangan balasan Iran yang menargetkan 3 pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Lebih dari 100 target fasilitas militer Garda Revolusi Islam Iran diserang Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat. Ledakan beruntun yang cukup besar terjadi di wilayah Konarak, Sistan, dan Baluchistan, Iran. Iran meluncurkan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Jordania dan Kuwait. Serangan balasan tersebut diluncurkan usai Amerika Serikat Iran saling serang sejak Selasa. Rekaman video menunjukkan rudal-rudal Iran tengah meluncur di langit. Pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menggempur pangkalan udara sekitar 100 km dari ibu kota Yordania, Amman. Selain di Yordania, Iran juga meluncurkan serangan balasan ke pangkalan militer AS di Kuwait. Kebakaran hebat terjadi di pangkalan tersebut akibat serangan Iran. Sejumlah petugas pemadam pun berupaya memadamkan kobaran api besar di lokasi. Sebelumnya, Iran menyerang kapal komersial AS di Selat Hormuz pada Selasa. Militer AS kemudian membalas Iran dengan menggempur lebih dari 80 target militer di Iran. Hingga Kamis, Amerika Serikat dan Iran masih terus saling meluncurkan serangan militer. Garda Revolusi Iran kembali melancarkan perang psikologi. Kali ini mereka mengeluarkan video berisi detik-detik saat penembakan rudal ke pangkalan Amerika Serikat yang berada di kawasan Timur Tengah. Korps Garda Revolusi Iran kembali merilis rekaman serangan. Kali ini mereka mengeluarkan video peluncuran rudal ke pangkalan Amerika Serikat yang berada di kawasan Timur Tengah. Serangan ini adalah balasan atas serangan Amerika Serikat ke beberapa lokasi di Iran. Dalam pernyataannya, Iran menegaskan pasukan Angkatan Laut dan Udara telah melakukan operasi gabungan. Mereka menyasar infrastruktur dan fasilitas penting milik Amerika Serikat yang berada di Kuwait dan Bahrain. Kuwait dan Bahrain mengatakan pertahanan udara mereka berhasil mencegat serangan Iran. Serangan Iran ini dikecam oleh beberapa negara, termasuk Mesir dan Uni Emirat Arab. Ya, setelah Amerika Serikat, Iran saling serang, kini Israel mengancam akan menyerang Iran lagi jika diperlukan. Israel mengklaim siap meluncurkan serangan militer dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz mengancam akan menyerang Iran lagi saat pertempuran kembali terjadi antara Iran dan Amerika Serikat. Dalam pidatonya pada seremoni militer, Katz menyebut Israel siap melanjutkan kembali operasi militer terhadap Iran jika diperlukan. Ia bahkan menegaskan bahwa Israel akan menyerang Iran dengan kekuatan yang jauh lebih besar. צה"ל דרוך ומוכן לחידוש המערכה, להשגת עליונות אווירית מחודשת ולתקיפה כחול לבן באיראן, להסרת איומים גם בפעם השלישית. אם נצטרך נחזור ובעוצמה גדולה עוד יותר. Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut Iran telah melemah akibat 2 operasi militer yang sebelumnya diluncurkan Israel terhadap Iran. Ia juga mengatakan bahwa konflik tersebut belum berakhir. הציר האיראני חלש מאי פעם, בעוד שישראל חזקה מאי פעם. הוכחנו שהזרוע הארוכה של חיל האוויר מגיעה לכל מקום, מתימן ועד איראן. וכשאני מדבר על הזרוע הארוכה של ישראל,
אני מדבר עליכם, בוגרים ובוגרות, ועל כל חבריכם האמיצים בחיל האוויר. ועם זאת עליי לומר שהמלחמה טרם הסתיימה. Sebelumnya, AS dan Iran kembali saling serang setelah kedua negara menandatangani nota kesepahaman untuk mengakhiri konflik. Serangan militer tersebut dimulai sejak Selasa malam dan masih terus berlanjut hingga hari Kamis.